based on what you hear about. And about Jakarta, I hear that it's really dirty, that it smells bad, that it's chaotic, and just in general not a nice city. So my expectations were really low, but honestly, it really surprised me. It's clean. 2-1 configuration. Thank you. And here's the toilet, Tanya. Wow, looks pretty. Looks pretty clean. Pretty clean. Pretty nice. All right, go ahead. Stan mengaku jatuh cinta pada budaya dan kedamaian hidup di Indonesia. Viral kisah Stanislav, Stan Mihailov, pria asal Rusia yang memilih tinggal di Indonesia dan belajar membajak sawah ala petani lokal, ketimbang kembali ke negaranya yang sedang bergejolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. I'm feeling all this, bro. They ain't playing out here in Indonesia, man. Don't mess with their freedom. Indonesians are very happy people, man. Everybody just wants to greet you, say salam, say, hey, where you from? And it's all in good intentions. Man, we got a Hello Kitty house out here. Indonesia beat all of you, man. No sugar, just straight fruit and fresh, some ice. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Betapa herannya para bule ketika datang ke Indonesia. Di benak mereka Indonesia itu kotor, kumuh, akan tetapi justru mereka keheranan terhadap Indonesia. Betapa terkejut mereka. Bahkan ada seorang bule yang membandingkan Indonesia dengan negara aslinya, yang bau dan kotor. Salah satunya bule yang takjub terhadap Indonesia adalah bule yang satu ini. It's always smelled bad. New York City has always stunk because it's such a big city. There's a lot of air pollution. I think the subway definitely smells worse than it used to. Oh, public toilets. No. You go to New York and if there's a public toilet, you're getting there. Wow. Anyways, I am impressed. I'd rate this like a 9 out of 10. Check it out. The stairs are fine. You can see the ground. Okay, I think we got it. New York subway, Chicago subway sucks compared to this. And as an American, that makes me very mad. But good for Indonesians, I'm happy for Indonesians. But as an American, I'm enraged. Turis berasal dari Amerika Iki sangat memuji terhadap Indonesia. Indonesia bersih dan tidak bau seperti di negara asalnya. Dia sangat senang bisa datang ke Indonesia. What an experience, eye-opening. I'm not trying to say America, it's bad. We got amazing people. It's just sad to see the government is not investing in anything. Check it out. Check out, it's like whole, normal, civilized people. You know? When I went to Chicago, when I was in law school in Chicago, I was there for like a couple of years, and multiple times I would get out of the subway, because you can't take a taxi there, you'd go broke, get out of the subway, and I'd have to deal with like some guy following me. I'm like a big, scary guy, you know? Imagine what the women there have to deal with the, you know, I'm like 8 meters. Bule ini bahkan membandingkan ketika keluar dari kereta api bawah tanah itu bau, tapi di Indonesia, justru dia memuji, bahkan dia merasa ketakutan ketika keluar beda dengan Indonesia. Check it out. I don't see any rats. You go on the New York station, you gotta watch out where there's fecal matter, rat fecal matter, human fecal matter, human pee, and then rats. They might touch your leg. And I'm not saying there's no rats in Jakarta. There's no rats here in the train station. I mean subway station. You don't have to worry about pee. Oh, yeah.
We'll see how it is inside though. Are there going to be homeless people everywhere like New York? This is cool. Doesn't smell like New York. Yeah. Pretty clean. Nobody, no homeless people, no smelly people. It's amazing. Kita melihat dari para bule yang datang ke Indonesia, rata-rata mereka itu takjub ya terhadap Indonesia. Seperti tadi yang bersama-sama kita itu lihat ya, ketika ada di sebuah kereta api, beliau itu memuji kebersihannya ya, terutama kebersihan dan kerapihan. Pasti ketika kita datang ke negara seorang, ketika kita naik sebuah kendaraan, pasti kita itu akan melihat sebuah kendaraannya, dan kita itu cukup bangga ya, karena negara kita itu mampu membuat nyaman para bule yang datang ke Indonesia. Nah, yang kedua, biasanya orang luar negeri atau para bule ini ketika datang ke Indonesia, pasti mereka itu akan memuji budaya ya, budaya kita, orangnya itu ramah, orangnya itu berakhlak. Makanya ketika mungkin ya para bule datang ke Indonesia itu tidak takut ya. Bahkan ketika kita melihat bule yang satu tadi ya, ketika bercerita dia itu keluar dari kereta, mereka itu seperti diikuti oleh orang yang tinggi besar. Terutama ya, pasti ya, kalau seandainya di negara kita itu ada hal-hal yang seperti itu, apalagi ketika keluar dari kendaraan diikuti orang-orang yang tinggi, minimal lah 22 meter lah ya, bukan 22. Kalau tingginya 2 meter, saya saja ketakutan, apalagi di malam hari. Nah, ini tentu kita sangat bersyukur sekali negara kita itu dikenal dengan negara yang berbudaya, sopan santunnya ini sangat sungguh luar biasa. Jadi ketika para bule itu datang ke Indonesia, mereka itu pasti akan merasa nyaman sekali. Tidak 1-2 video ya, pengakuan dari para bule yang datang ke Indonesia, baik di desa maupun di kota. Ketika mereka itu pergi ke Indonesia, pasti mereka akan merasa betah, merasa kerasan, baik dari segi orangnya, makanannya, itu pasti mereka itu akan ketagihan teman-teman ya. Dan oke teman-teman ya, bagaimana menurut pandangan teman-teman semuanya? Ini ada yang lupa teman-teman ya. Nah, tadi kita itu melihat sebuah video ya, yang tidur itu sampai ada tikus ya. Kalau menurut saya ya, saya belum pernah lah ya. Ya kita kan orang Indonesia ya, sering ke Jawa, ya sering lah ke terminal-terminal, tapi kalau ada tikus sampai merambat dan terus makan di mulut kita itu rasanya itu bagaimana teman-teman ya. Dan oke teman-teman ya, sekian dulu, itulah tadi beberapa video kekaguman para bule terhadap negara kita. Nah, ini perlu kita itu melestarikan budaya-budaya hal yang seperti ini, agar mereka itu ketika datang sekali, mereka mau datang kembali ke negeri kita. Dan oke, terima kasih teman-teman ya. Kalau seandainya ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.